अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हिना शेख और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखुपुरा थाना सदर के बाहर और मैं कानूनी कार्रवाई करने लगी हूँ मलिक हमाद इलियास शेखुपुरा और मियां हमजा इसहाक गुजरावाला। ठीक है, इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने लगी हूँ और मेरी जान को खतरा, अगर मेरी जान ही मुझे कुछ जानी नुकसान होता है, मेरी फैमिली को कोई होता है, तो इनके जिम्मेदार मलिक हमाद इलियास और मियां हमजा इसहाक है। क्योंकि मैं अभी आई हूँ शेखुपुरा और मुझे कुछ गाड़ियाँ ऐसी नजर आई हैं जो विदाउट है, जो मतलब ऐसे शक की बुनियाद में मैं देख रही हूँ जिनको, ठीक है, तो खतरा है मुझे। तो अगर कुछ भी होता है तो ये दोनों जिम्मेदार है, मलिक हमाद इलियास शेखुपुरा और मियां हमजा इसहाक। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब मिनाहिल मलिक के बाद एक और खातून की नाज़ेबा वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई या फिर वायरल कर दी गई। जी हाँ, ये बात करने जा रही हूँ स्टेज आर्टिस्ट, स्टेज अदाकारा, एक रकासा, एक डांसर की। मैं बात कर रही हूँ हिना शेख की। हिना शेख जो कि स्टेज की दुनिया पर एक मारूफ डांसर हैं, खासा नाम रखती हैं, लेकिन अचानक उनकी बरहना और नाजेबा वीडियोस जब लीक हुई तो सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा हो गया। ना सिर्फ हंगामा बरपा हुआ बल्कि इस खातून ने एक वीडियो पैगाम जारी किया कि वो इन मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही हैं और इस वक्त वो मौजूद हैं शेखुपुरा थाना सदर के बाहर। अगर उनकी जान को कुछ भी होता है, अगर उन्हें किसी किस्म का नुकसान होता है, तो उसके जिम्मेदार ये दो लोग होंगे जिसका ताल्लुक गुजरावाला और शेखुपुरा से है। जी हाँ, एक शख्स जिसके बारे में वो कहती हैं मोहम्मद इलियास नाम का, अमाद इलियास नाम का शख्स है, जबकि दूसरा जो है मियां हमजा करके शख्स है। मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों को उनकी ज़ुबानी भी सुनवाऊँ कि वो पूरी अपनी जो रुदात है वो किस तरीके से बयान कर रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताती चलूँ कि ख़वातीन जो हैं वो जब इश्क में, मोहब्बत में गिरफ्तार होती हैं, गलतियाँ कर बैठती हैं, नहीं जानती कि आगे चलकर उन्हें किस किस्म का नुकसान भुगतना पड़ सकता है। और जब उनकी वीडियोस वायरल होती हैं तो फिर वो ये कहती हैं कि ये वीडियोस हमसे गन पॉइंट पर बनवाई गई हैं, जबकि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले मिनाहिल मलिक की जो वीडियोस वायरल हुई थी, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था कि वो वीडियोस उनकी ज़बरदस्ती या किसी गन पॉइंट पर बनवाई गई हों। इसी तरह ये जो इस किस्म की ख़वातीन हैं, मुबैना तौर पर ये खुद जाती हैं, फिर रिलेशनशिप्स में रहती हैं, फिर इनकी वीडियोस बनती हैं, फिर वो लीक होती हैं और फिर ये घबरा जाती हैं। लेकिन बात कुछ भी है तो इस तरह से वीडियोस को वायरल करना कतन दुरुस्त नहीं, इस तरह से किसी की इज्जत उछालना कतन दुरुस्त नहीं है। और वो इस मामले में खासी परेशान नज़र आ रही है और वो कह रही हैं कि मेरी बहनें जो शादीशुदा हैं उनके घर उजड़ने पर आ गए हैं, उनके शौहर जो है उन्हें तलाक देने की नौबत तक आन पहुंचे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मेरी जो ये नाजेबा वीडियोस हैं ये ग्रुप बनवाकर मेरी फैमिली का उसमें शेयर की गई हैं। मैं चाहूँगी कि इनकी ज़ुबानी आप सुनिए कि किस तरीके से इनको हिरासत किया जा रहा था, किस तरीके से इन्हें कबल 1 साल से जो है इनको परेशान किया जा रहा था और बिल आखिर ये हिम्मत हार गई और उन मुल्जिमान ने वो वीडियोस इनकी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। आप ये सुनिए और जल्दी से वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं आपके पूरे हिना शेख, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे भी रिसेंटली ये 2 दिन पहले वीडियोस अपलोड हुई हैं, तो वो वीडियोस अपलोड की हैं मलिक हमाद इलियास फ्रॉम शेखुपुरा और इसके साथ था चांदे किले कंगनी वाला बाईपास पे एक लड़का है हमजा, ठीक है, उसने, और साथ में इनके साथ दो लोग और थे इनके। जो मलिक हमाद इलियास है ये बेसिकली मेरा फ़ैन था, ठीक है, ड्रामा देखने आया था, इसने मुझे बुलाया रेस्टोरेंट पे खाना खिलाने के लिए। मैं इसके पास गई हूँ, इसने गन पॉइंट पे वहाँ पे रूम में ले जाकर मुझसे वीडियोस बनवाई है गन पॉइंट पे। इसके मोबाइल में टोटल डेटा है, गन पॉइंट वाली जो वीडियो वो भी इसके मोबाइल में है, और दूसरी जो ब्लैकमेल करके दूसरी दोबारा जो वीडियोस बनवाता रहा है मुझसे, ठीक है, पिक्चर्स बनवाता रहा है, वीडियोस बनवाता रहा है, वो भी सब कुछ इसके मोबाइल में डेटा है, ठीक है। इन्होंने मुझसे गन पॉइंट पे ये वीडियो बनवाई है मलिक हमाद इलियास शेखुपुरे से, ठीक है। और अब इन्होंने वीडियोस मेरे जो ख़ानदान है, घर वाले हैं, इन्होंने उनको ग्रुप में ऐड करके इन्होंने वहाँ पे वो अपलोड की हैं वीडियोस, वहाँ पे ग्रुप में भी सेंड की हैं, स्टेज आर्टिस्टों को भी इन्होंने ग्रुप में सेंड की हैं, उसके अलावा इन्होंने सोशल में भी वीडियोस अपलोड की हैं। मैं इस वक्त अभी तक इसलिए चुप थी कि ये मुझे ब्लैकमेल करता रहा, मैं यही सी कोशिश में थी कि मेरी वीडियोस अपलोड ना हो, ठीक है, कि मेरी इज्जत बच जाए, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरा पूरा ख़ानदान है पीछे से, हमको वो नहीं है कि दैशी हो या ख़ानदानी कंजर हो, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप सब जानते हैं
ٹھیک ہے. میری نیچر کو بھی جانتے ہیں جو میرے فینس ہیں, جو چاہنے والے سب میری نیچرز کو بھی جانتے ہیں کہ میری نیچر کیسی ہے. ٹھیک ہے, بات کرنے کا مقصد ہے کہ میں نے یہ جو کیس ہے یہ سی سی ٹی وی والوں کو اب دے دینا کل. ابھی میں پنڈی سے واپس گھر جا رہی ہوں. ٹھیک ہے, میری جان کو بھی خطرہ ہے ملک حماد الیاس سے اور میاں حمزہ اسحاق سے. ان دونوں سے مجھے جانے نقصان کا بھی خطرہ ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے بولا تھا اگر تم سی سی ٹی وی والوں کے پاس گئی تو ہم تمہاری ویڈیوز بھی وائرل کریں گے, اپلوڈ کریں گے, گروپ میں بھی سینڈ کریں گے اور تمہیں بھی ہم جان سے ماریں گے. ٹھیک ہے, ان دونوں کے یہ بیان ہے. ان دونوں نے میری کی عزت خراب, جب انہوں نے میری عزت خراب کر دی پھر مجھے کس چیز کی ٹینشن ہے؟ کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے. میری 2 بہنیں ہیں, دونوں کے گھر خراب ہو رہے ہیں اس بندے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, میری ان ویڈیو کی وجہ سے میری دونوں بہنوں کے گھر خراب ہو رہے ہیں. ان کو ڈیورس تک ان کی بات آ گئی ہے. اور دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں کہ جو خود ویڈیو بنائے. ٹھیک ہے, غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں. انسان کو پرکھنے میں سمجھنے میں انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, جتنا مرضی بھی انسان سمجھدار ہو, سیانہ ہو, کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے, غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس نے مجھے بلیک میل کیا ہے, پورا 1.5 سال بلیک میل کرتا رہا, یوز کرتا رہا یہ انسان. ٹھیک ہے, صرف اسی بات کو لے کر کے کیا کہتے ہیں کہ ویڈیوز اپلوڈ کرے گا, اسی بات کو لے کر. اب اس نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اور اب میں کل جاؤں گی سی سی ٹی وی والوں کے پاس. اب یہ فیصلہ سی سی ٹی وی والے کریں گے, مریم نواز صاحبہ کریں گی اس بات کا. اب ٹھیک ہے, میں نے کبھی بھی کسی بھی متعلق نہ کبھی ادھر ویسی ویڈیوز بنائی ہیں, نہ میں کبھی کسی کے پرسنل ایشو میں انٹرفیئر کرتی ہوں. حالانکہ اس نے اپلوڈ کی گروپ میں, اور بہت سے اسٹیج آرٹسٹ ہیں ہماری. ٹھیک ہے, جنہوں نے آگے سے یہ ویڈیو لوگوں کو بھی شیئر کی ہے. بہت سے اسٹیج آرٹسٹ ہیں جن کا ہاتھ ہے, بہت بڑا ہاتھ ہے اس کام میں, کہ آگے سے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں, انہوں نے آگے سے ویڈیوز شیئر کی ہیں. ٹھیک ہے, میری ٹھیک ہے ویڈیوز گروپ میں ان کا کام بنتا تھا, ان عورتوں کا, ان لڑکیوں کا کام بنتا تھا کہ یہ وہیں پہ بات ختم کر دیتی. ٹھیک ہے, میرا ساتھ دیتی, لیکن یہ اپنی اوقات دکھانے سے باز نہیں آئی. ٹھیک ہے, یہ جو ساتھ بیٹھی ہوتی ہے نا, میاں منو بن کے, میاں مٹھو بن کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں, کھا پی رہی ہوتی ہیں, جب ان کو تب نہیں ان کو کچھ ہوتا. ٹھیک ہے, اور میں ان کے نام بھی لوں گی, بہت جلد نام لوں گی لڑکیوں کے بھی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ ویب سی سی ٹی وی والوں کے پاس صبح کیس جائے گا. ٹھیک ہے, میڈم عظمیٰ بخاری صاحبہ کے پاس جائے گا, مریم نواز صاحبہ کے پاس جائے گا, سی سی ٹی وی والوں کے پاس ہی جائے گا کہ اس بندے نے گن پوائنٹ پہ مجھ سے ویڈیوز بنوائی ہیں. ٹھیک ہے, ملک حماد الیاس شیخو پورہ اور میاں حمزہ اسحاق کنگنی والا بائی پاس گجرانوالہ. ٹھیک ہے, ان 2 بندوں نے مل کر میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے. انہوں نے میری اب ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اور آپ ان کا فیصلہ وہی کریں گے. جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا حنا شیخ کی زبانی کہ وہ اپنی جو رودات سنا رہی تھی, یہ آپ اور باقی ایسی کئی لڑکیاں ان کے لیے ایک نصیحت بھی ہے اس میں کہ آپ لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے. آپ لوگوں کو جو سبز باغ دکھا رہے ہوتے ہیں یا جو آپ کو یہ یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں, تو سب سے اچھا جو محبت کا ثبوت ہے وہ نکاح ہے. اور نکاح کے علاوہ اس قسم کے جو رشتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ یہی ہوتا ہے. آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے, کیا کہنا چاہیں گے حنا شیخ کے حوالے سے, کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا. پھر ملیں گے, ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.